Dus is de mis van de eerste zondag na Pinksteren die niet meer op zondag wordt gecelebreerd, omdat Pius XII heeft de mis dacht wel Pius XII, de paus heeft dan op een gegeven moment de mis van de heilige drievuldigheid gezet na Pinksteren. Dus die eerste zondag na Pinksteren die moest wijken, maar die moet wel hernomen worden in de week van als het mogelijk is. Dus vandaag wordt er geen bepaalde heiligen opgelegd. Dat heet een dag, een ferie, een weekdag. Dus dan moeten we dus deze mis doen als een devotiemis. Dus het is een devotiemis, dus het heeft geen credo en geen gloria. En een gedachtenis van de heilige van vandaag, die u vindt op 2 juni vandaag. Hè. Heilige Marcellinus, Petrus en Erasmus, martelaars. Donc c'est la messe du premier dimanche après la Pentecôte qui n'est plus célébrée le premier dimanche après la Pentecôte, puisque je pense que c'est Pie XII, un pape en tout cas, a institué que ce dimanche, on va fêter la Sainte Trinité, comme vous savez. Donc le premier dimanche après la Pentecôte est devenu le dimanche de la Sainte Trinité, mais ce dimanche après la Pentecôte, qui est une messe tout à fait avec un formulaire valable, il doit être repris en semaine si c'est possible, et ça se prend en semaine quand il n'y a pas de saint imposé, comme aujourd'hui c'est un jour de la férie. Alors donc on reprend aujourd'hui, donc c'est mercredi, ce premier dimanche à Pentecôte qui se trouve dans votre missel après, je pense normalement, après la messe de la Sainte Trinité. Donc après la messe de la Sainte Trinité, vous avez le premier dimanche après la Pentecôte. Eh bien, on le reprend maintenant en semaine, ça veut dire ça devient une messe de dévotion, ça veut dire qu'elle perd son credo et son gloria. Donc il n'y a pas de gloria et de credo, et il y a aussi la préface commune, parce que la préface Sainte Trinité est réservée au dimanche. Donc si le dimanche, le deuxième dimanche après la Pentecôte, a comme préface la préface de Sainte Trinité, comme vous savez. Parce que chaque dimanche est aussi dédié, consacré à la Sainte Trinité. Et donc il y a aussi la commémoration des saints du jour, donc les saints Marcellin, Petre, Pierre et Erasme, sur le 2 juin. So this Mass is the devotion Mass of the first Sunday after Pentecost, because Pope Pius XII changed it the first Sunday after Pentecost. He imposed the Mass of the Holy Trinity. So then now we have to celebrate this Mass of the first Sunday after Pentecost. In your Mass, in your Missal, it is after the Feast of the Holy Trinity. You will see first Sunday after Pentecost. This Mass we do now in the week, because it becomes a devotion Mass in the week, so it loses its Gloria and Credo. And also we have commemoration of the saints of today, of the 22nd of June. Thank you. In nome del Padre, del Figlio e del Spirito Santo, Amen. Natale Dei. Iudica me Deus, dicende cosa, via vigente al Sancta Domini Nicodelosa, eruve me. Ja, tu es Deus forte tu mea, pare mero per destir quartis in cedo, no figlio menicus. Venite lucem tuam in veritatem tua, missem in deductionem te montem sanctum tuum, in tabernacula tua. Kent u wat altare Dei ad identificatio vultus mea. Confidemo te vincite da Deus meus, guard sanum meri quargo turbas me. Speriam Deo conema tu confitibor illis altare vultus mei Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Intuvim Natale Dei. Ad identificatio vultus mea. Alzor nostri lumine Domini. Fecilum et eram. Confiteor Dei potenti Beate Maria Semper Virgini Beate Michael Cardiovia Baptiste Sanctus Apostles Peter et Paulo omnibus sancti vobis fratres quia peccati nimis coedatione verbet opere mea culpa, mea maxima culpa
Idio preco Beata Maria, semper Virgine, Beata Michaela, Arcangelo, Beata Baptistam, the Sancta Apostles Peter et Paul, omnes sanctis vos, fratres orare pro me, Dominum Deum nostrum. Exileatur Deus Deus Spiegatis tuis perducati ad vitam aeternam. Amen. Confiteor Deum potenti, Beate Mariae, semper Virgine, Beatum Michaeli, Arcangelo, Beatum Anne Baptiste, Sanctis Apostolis Peter et Paulo, omnibus sanctis et tibi pater, mea peccavi nimis purgatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, Idio precor Beata Mariam, semper Virginem, Beatum Michaelum Arcangelum, Beatum Annem Baptistam, Sanctus Apostolos Peter et Paulum, omnes sanctos et tibi pater, orare pro meum Deum nostrum. Misereatur Virgini potens Deus, et remissis peccatis vestis perdicat volat vitam aeternam. Amen. Indulgentiam absolutionem remissione peccatorum nostrum fiat nobis omnipotens et misericordia Deus. Amen. Deus te conversus vivificabis nos. Et ex habituum in te, Ossente nobis Domini misericordia tuam. et salutare tum nobis, Domine exaudi orationem meam. et clama Deus ad Egeria, Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Oremus. Domine, in tua misericordia speravi et exultavit cor meum in salutare tu, cantavo Domino qui bona tribuit mihi. Usque quo Domine oblivisceris mei in finem, usque quo eventis facem tuam a me. Gloria Patri, Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Domine, in tua misericordia speravi, exultavit cor meum in salutare tu, cantavo Domino qui bona tribuit mihi, usque quo Domine oblivisceris me in finem, usque quo eventis facem tuam a me. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Oremus. Deus in te sperantiam foditudo, adesto propitius invocationibus nostris, et quia sine te nihil potest mortalis infirmitas, presta auxilium gratiae tue, ut in exequendis mandatis tuis et voluntate tibi et actione faciamus. Per Dominum nostrum Iesu Christum Filium tuum, qui te conviviet in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Deus qui nos annua beatorum matrum tuorum Marcellini, Petri, atque Erasmi, solemnitate edificas, presta quesumus ut quorum caudemus meritis accendamur exemplis. Per Dominum nostrum Iesu Christum Filium tuum, qui te conviviet in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lex epistolae Beati Ioannes Apostoli. Carissimi, Deus caritas est. In hoc apparuit caritas Dei in nobis, quoniam Filium suum unigenitum misit Deus in mundum, ut vivamus per eum. In hoc est caritas, non quasi nos dileximus serimus Deum, sed quoniam ipse prior dilexit nos, et misit Filium suum propitiationem pro peccatis nostros. Carissimi, si sic Deus dilexit nos, et nos debemus alterutro diligere. Deum nemo vidit unquam. Si diligamus invicem, Deus in nobis manet, et caritas eius in nobis perfecta est. In hoc cognoscimus quonam in eo manemus, et ipse in nobis, quonam de Spiritu suo dedit nobis. Et nos vidimus et testificamur, quonam Pater misit Filium suum Salvatorem mundi, quis confessus furit quonam Iesus est Filius Dei, Deus in eo manet et ipse in Deo. Et nos cognovimus et credidimus caritati, quam habet Deus in nobis. Deus caritas est, et qui manet in caritate in Deo manet et Deus in eo. In hoc perfecta est caritas Dei nobiscum, ut fiduciam habeamus in Die judicii, quia sicut ille est, et nos sumus in hoc mundum. Timor non est in caritate, sed perfecta caritas foras mitit timorem, quonam timor penam habet. Qui autem timet,
non est perfectus in caritate. Nos ergo diligamus Deum, quoniam Deus prior direxit nos. Si quis dixerit, quoniam diligo Deum, et fratem suum oderit, mendax est. Qui enim non diligit fratem suum quem videt, Deum quem non videt, commodo potes diligere. Et hoc mandatum habeamus a Deo, ut qui diligit Deum, diligat et fratem suum. Ignatius. Ego dixi Domine miserere mei, sana anima mea peccavi tibi. Beatus qui intelligit super eginum et pauperem, in diem ala liberavit Deum Dominus. Alleluia, alleluia. Verba mea omnibus percipe Domine, intelligit amore meum, alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. gloria tibi Domine. In io tempore dixit Iesu discipuli suis, est tote misericordes, sicut et Pater veste misericordes. Nolite judicare et non judicatibili. Nolite condemnare et non condemnatibili. Dimitite et dimittitemini. Date et dabitur vobis. Mensuram bonam et confectam et quagitatam et superfluentum dabunt in sinum vestrum. Eadem pipe mensura qua mensi fueritis remitietur vobis. Dicebat Artemilis et similitudinem. Nunc et potes cecus cecum ducere, non ambo in foviam cadunt. Non est discipulus super magistrum. Perfectus autem omnis erit, si sit sicut magister eius. Quid autem vides festucam in oculo fratris tui, trabem autem, qui in oculo tuo est non consideras? Aut quomodo potes dicere fratri tuo, frater, sine, eiciam festucam de oculo tuo. Ipse in oculo tuo trabem non videns. Hypocrita. Eice primum trabem de oculo tuo, et tunc perspicies ut educas festucam de oculo fratis tui. Nos tibi Christe. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus. Inde voci orationes mei, ex meus et Deus meus, quoniam a te oravo, Domine.
twee vragen ben ik sacrificium Susupia Domini sacrificium humanibus tuis, atla dona gloriam nomine sui, ut utilitatem quoque nostram totius quae ecclesiae sui sanctae. Per omnia secula seculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sussum corda, habemus ad Dominum, gratiamus Domino Dio nostro, dignum et justum est, vere dignum et justum est, secum et salutare, nos tibi semper gracias angeli, Domine sancte Patri omnipotens et Tene Deus, per Christum Dominum nostrum, per quem majestatem tuam laudant, angeli adorant dominationes et Deum potestates, Ciri et celum crepius tutus et beata Seraphim, socia glorione concelebrant. Confius et nostras voces, ut admittivo via deprecamo, supplici confessione dicentes. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, Venus in celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
Vescovo Peccatoribus. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Volemus preceptis salutaris moniti divina institutione formati da dicere Pater noster quae in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat eum tuum et fiat voluntas tuas quae in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus executoris peccata mundi, Miserere nobis. Agnus executoris peccata mundi, Miserere nobis. Agnus executoris peccata mundi, dona nobis pacem.
Dominus Deus. Dominus Deus. Dominus Deus. Narabo omnia mirabilia tua, letavo et exultavo in te, salam nomini tua altissime. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus, tantes homini de pleti monedibus, presaquisumus, ut et salutaria dona capiamus, et a tua nunquam laude cessemus, per lavam noctis Jesu Christo Filium tuum, qui te convive aeternitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Sacro munere satiati supplices te Domine de peccamur, ut quod debite servitutis celebramus officio, de salvationis Tue essentiamus augmentum. Per nomen nostrum Iesu Christi Filium Tuum, qui te confides aeternitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. ite missa est. Deo gratias. Benedicat vos omnipotent Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo.
Unitium Sancti Evangelis secundum Johannem. Gloria tibi, Domine. In principio erat verbum, et verbum trapadere et Deus erat verbum. Hoc et principio apud verbum, et ipsum facta sunt, et sinum factum est, nihil factum est. In ipsum vita erat lux hominum. Et lux in tenebre truncet et tenebre, et non comprehendemus. Et fuit homis ad Deo come nomen irrationalis. Hic venit in testimonium, ut testimonium peribere illumine, ut omnes crederent per illum. Non erat ille lux sed testimonium peribere illumine. Erat lux veraque illuminatum hominem venientem in hoc mundo. Il mondo erat et mundus ipsum factus est bonus evangelialis. In propria venite de sui eva non receperunt. Quotum receperunt Deum, Dei Deis potestatem filos Dei fieri, isque credunt in nomine eius, non ex sanguinibus, nec per voluntate carnis, nec per voluntate viris, sed ex Deo natis sunt. Et verbum caro factum est, et habitat in nobis et vitum gloria mea vulgam genetia Patrum, gratia et veritatis. Deo gratias. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Salve Regina Mater Misericordiae, vita Lucidibus nostra, salve. A te clamamus exules Filii A Evi, te suspiramus, gementes flentena lacrimarum vale, ea ego advocata nostra, in nos tuos misericordias oculosa nos converte, et Iesum et fructum ventris sui nobis posexium ostende. o clemens o pia dulcis figo Maria, Ora pro nobis sancta Dei gentrix, o digni feciamur promissionibus Christi, oremus et forum nostrum et virus purgam et clamante provistis et pisce. Et descendente glorios macata Virgine Dei et Ecce Maria cum beata Josephus Sponso, ac dias apostis sui spiritu et poteribus sanctis, quas pro confessione peccatorum pro libertare et adoptione sancti laude Ecclesia Precious Fundimus, misericordia vindexare per amicus medabile nostrum. Amen. Sancte Mica Candida Filum Prelio, quod requisam insidias labris vertigium, inveritire Deus subicet de peccamus, virtutis et mercedes estis. Salva nos Spiritus Marinus, perfectionem animata veante mundo divina, quietud in inferam detrudere. Amen. Curios Gatissimum, Miserere nobis. Curios Gatissimum, Miserere nobis. Curios Gatissimum. Miserere nobis.